कैलास विंश विष उर्वी से सधृत्वा सशंभो कटके कैलास विंश विष कैलास दशानन तुलित कथ स्थित बाली भी बाली राघव क्योद धनुष्वरे राम नाम विवाह राम नाम सुधामय मिति सुचंजन मानस। अच्छा यार अर्थटा हला कौन ना उर्वी से सधृत्वा सशंभो कटके आज्ञा उर्वी बंद आज्ञा पृथ्वी उर्वी बंद पृथ्वी ए पृथ्वी कौचे संसार भितर मो हूँ बड़ ना केमिति जीव जंतु कीट पतंग मनुष्य वर्तमान मो समस्त को स्थान देछि तेणुक पृथ्वी कौचे संसार भितर मु हूँ बड़ हेले पृथ्वी केमिति तैयारी हैला तेणुक ए संसार भितर मु बड़ बोली कहूछि आपण माने लक्ष्य करंदु ए संसार सारा ब्रह्मांड जलमग्न होइगिरि थिला ना सूर्य ना तारा ना आकाश ना ग्रह नक्षत्र किछि नथिला सारा ये ब्रह्मांड जलमग्न होइगिरि थिला तेणुकरी निराकार विष्णु जार आकार नहीं साकार रूप से जन्म ग्रहण करथिले प्रभु तांगर कर्णमूलर दुईटी मलिकारी दीटा असुर को जन्म देइथिले तांगर कर्णमूलर दुईटी मलिकारी दुईटी असुर जन्म देइथिले से असुर दीटार नाम होछि आगा मधुकैटभ असुर भगवान जन्म देले मधुकैटभ असुर को पुणी कौन कले ताको मेदामेदी कले मेदामेदी करबा द्वारा ए मेदिनी तैयारी हेछि मेदरु बा मांसरु बा मेदरु ए मेदिनी हमर तैयारी हला तेणुकरी ए पृथ्वी कहूछि ए संसार भितर मु हूँ बड़ ना ब्रह्मा ना शिव कहीं जानी मु जन्म हबार कहीं जानी बर्तमान 10 दिग पहाड़ मत जानी नंती मु केतेबेले मते प्रभु मारिले कहीं जानी नंती तेणु ए संसार तेणुकरी भगवान जे कि पृथ्वी माता कहिले संसार भितर सबुठारु मु हूँ बड़ जेतेबेले पृथ्वी माता बड़ बड़ कही उर्वी शेष शेष नाक कि अनंत नाग पृथ्वी माता जिते बड़ बोली कही शेष नाक कि अनंत नाग सर्प कह अरे पृथ्वी तू केमिति बढ़लु अरे तू धरिचु जीव जंतु कीट पतंग मनुष्य अरे समस्त को स्थान देछु किंतु सर्प कह बासुकी अरे तोते मो मुंडरे धरिछि मु धरिबा जोगु ही तू रहिछु अरे तू केमिति बढ़लु तेणुक सर्प कौचे संसार भितर मो हूँ बड़ जिते बेले सर्प मो बड़ा बड़ी कही उर्वी शेष धृत्वा शंभु शंभु जो देवदेव महादेव शंकर भगवान कहले अरे सर्प तू केमिति बढ़लु अरे तू धरिचु पृथ्वी को किंतु तोते मो गलारे धारण करिछि तोते मो गलारे धारण करिछि तू ए संसार को धारण करिछु मात्र तोते मो धारण करिछि आ तू केमिति बढ़लु पुणी जार नाम अछि देवदेव महादेव शंकर भगवान जे कि देवता ऊपर जे कि देव भगवान शंकर कहिले ए संसार भितर मो होछि बड़ जिते बेले भगवान शंकर मु बड़ बोली कहछन्दी शिवंगर पुरटा अछि आगा कैलाश पर्वत कपिलास पर्वत कहले प्रभु हे देवदेव महादेव शंकर भगवान अरे आपण केमिति बढ़ले आपण धरिचने सर्प को सर्प धरिची पृथ्वी को किंतु मु आपण को स्थान देबा जगो ए कैलाश पर्वत रे आपण घर द्वार एवं वासस्थान करी रहिछंती आ आपण केमिति बढ़ले तेणु करी कैलाश पर्वत को संसार भितर मु होछि बड़ जिते बेले कैलाश पर्वत मो बड़ा बोली कही विंश विष जे रावण कहला अरे कैलाश पर्वत ए संसार भितर तू होचु बड़ अरे तोते परा मो बाम हस्त उपाड़ी धरिकी आसी रावण कौची कैलाश पर्वत को अरे तोते मो बाम हस्त उपाड़ी धरिकी आसी अरे तू केमिति बढ़लु पुणी जार नाम होछि दशानन विंश बाहु जे कि 33 कोटी देवता को पाद तले खटेबार साहस थाए 10 कपाल देखी मोर काम करे नौकर सदृश मु होछि सेई रावण दशानन तेणु करी ए संसार भितर रावण कहूचे संसार भितर मु होछि बड़
ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମୋ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଛି କଚ୍ଛ ସ୍ଥିତା ବାଳି ଭି ବାଳି କହିଲା ରାବଣକୁ ଆରେ ରାବଣ ତୋର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ସତ ତୋର ହଉଛି ବିଂଶବାହୁ ଠିକ ତୋର ନାମ ହଉଛି ଦଶାନନ ଯାହାର ହଉଛି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ରଥ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟାଇବାର ତୋର ସାହସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆରେ ରାବଣ ତୋତେ ମୋ କାଖରେ ଜାକିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲି ବାଳି କହୁଛି ରାବଣକୁ ତୋର ସବୁ ଥିଲେ ବି ତୋତେ ମୋ କାଖରେ ଜାକିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିଲି ସତ ମୋର ମନ ନଥିଲା ବୋଲେ କେମିତି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳି କହୁଛି ତୋତେ ଆଣିଥିଲି ସତ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲି ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ବଦଳିଛି ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୋର ପୁଅ କେଶ ଅଙ୍ଗଦ ଆରେ ତୋତେ ନାକରେ ନାକିସି ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆରେ କଣ୍ଢେଇ ସଦୃଶ ମୋର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଆରେ ଖେଳନା ସଦୃଶ ଖେଳିଥିଲା ତୋର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଯୋଗୁ ତୋତେ ନାକରେ ନାକିସି ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି କଣ୍ଢେଇ ସଦୃଶ ଖେଳିଥିଲା ଆରେ ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲୁ ଏଣୁ ବାଳି କହୁଛେ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ମୋ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ କହିଲେ ବାଳିକି କହିଲେ ଆରେ ବାଳି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ତୁ ହଉଛୁ ବଡ଼ ଆରେ ତୋତେ ପରା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବିନାଶ କରିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସ୍ୱର ନାହିଁ ଆରେ ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲୁ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ଼ ନାହିଁ ଭଗବାନ ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନାହିଁ ନା କିଏ ବଡ଼ ନା ରାମ ନାମ ସୁଧାମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ କେବଳ ରାମ ନାମ ସୁଧାମୟ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ନାମଟା ହଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ନାମଟା ହଉଛି ବଡ଼ ତେଣୁକରି ଆମର କଳିଯୁଗରେ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ରଖାଯାଇଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଯୋଉ ମା ମରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମା ଖାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ ମା ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ବସ୍ତ୍ର ଆମର ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଆମେ ବର୍ଷ କି 1.5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ বা 6 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ କପଡ଼ାଟି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ବା କପଡ଼ାଟେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷ କି 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାପରେ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଶରୀରଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ କପଡ଼ାଟାର ଯାହା ଆୟୁଷ ଏ କପଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ବାସନ୍ତି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବ୍ୟାୟଃ ନବାନି ଘୂର୍ଣ୍ଣାତି ନରୋପରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟଂ ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ହଁ କେତେ କପଡ଼ା ଆପଣ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ କେତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦିଲେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଯାହାର ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କି ବଡ଼ ଭାଇନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକିରି ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦିଦେଲେ କାନ୍ଦିବା ପରେ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି
ଯଥା ବ୍ୟାୟ ବାସବନ୍ଦେ ଘର ବାସବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ର। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆମେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ବା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ବା ନୂଆ ପୋଷାକ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ହେ ଅର୍ଜୁନ ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବ୍ୟାୟ ନବାନି ଘୃଣାତି ନୌରପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି। ए शरीर जितेबाला जीर्ण अवस्था आसिक पहुँची जाए ए शरीर जितेबाला जीर्ण अवस्था आसिक पहुँची जाए आउ थे नूतन भाव आउ थे नुआ घट को से चली जाए। आम जमी नुआ पोशाक धारण कले सेमती ये चिंता करते दिन पर्यंत ये पितल रही माँ चिंता कले मुझे पलवा पड़ो ये बसा भांगिकी पलैवा पड़ो। तेणुक कहबार उद्देश्य अर्जुन वीर आपण कांदिबा दरकार नहीं। आपण देखंतु मोर विश्वरूपटा अर्जुन को देखई देइथिले सेठी प्रभु ठाकुर भगवान विष्णु देखई देइथिले विश्वरूपटा। तेणुकरी सेठी देखिकरी आनंदित होइथिले अर्जुन। तेणुकरी दुख करवा दरकार नहीं। ये शरीरटा होची आज्ञा से प्रकार आपण माने देखिथिबे फाटी करन आपण माने जाउथिबे शिव मंदिर को जाउछन ना नहीं आपण मैंने समस्ते आम दर्शन करने को शिव मंदिर को जाऊँगी। पार्वती गोटे जगार अच्छा भगवान शिव अच्छा गोटे जगार बर्तमान आम शिवटा को पूजा कर लिंगटा को तार पूजा कर लिंग पूजा कली जुगरे आपण मैंने देखुवे से लिंग पर गोटे घट बंधाई पितलर गोटे हांडीटे बंधाई ना ता भितर 3टा रस्सी रही बेसी ना 3टा रस्सी नियमटा कहूँ 3टा रस्सी बंधाई ता भितर पानी भर्ती रखा जाऊँगी। ता तलकू गोटे कणा कराई बिंदु सदृश से टोपे टोपे से जे कि शिव भगवान लिंग उपरे पड़ुछि पड़िबार उद्देश्य कौन से घटटा बांधिबार उद्देश्य कौन घटटा कौन पाई बंधाई घटटा कौन पाई बंधाई शिवलिंग उपरे आउ तरे बिंदु सदृश टोपे टोपे पानी पड़ुछि कौन माई उद्देश्य कौन आम समस्ते भावुं ए गरम को बैशाख मासर खरा ज्येष्ठ मासर खरा को शिव महापुर आउ रही पारती तेणुक उपरे पानी आम पकड़े शिव महापुर शांति हो आहरी कौन कर बोल बम पिला धरिकी जाऊना के श्रावण मसरे ढाल 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 पकई दौरान किंतु तार भावटा आम बुझी पारती तार प्रकृत भाव कौन आम भावुं भगवान शिव को सांत्वना दौरान आम से शांति हो थंडा हो ना 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 से आम सचेतन सचेतन वार्ता आम टिके शिक्षादान देवाई प्रभु ए सबू करी पार्वती कहउछन्दी हे मनुष्य आपण माने टिके लक्ष्य कर शिवंगर मस्तक उपरे बिंदु सदृश पानी पड़ुची से घटटा बिंदु सदृश जो पानी पड़ुची सेटा कौन ना आत्मा बंधाई घटटा सतरज तम 3टा गुण रे वर्तमान से दौड़ी 3टा बंधाई सतरज तम 3 गुण बिंदु सदृश पानी पड़ुची आज्ञा से आयुष से हूँ आयुष हांडीटा आज्ञा बिंदु सदृश जदि घटरू जदि पानी पड़ो टोपे 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 जदि पड़ो ताले दिन कि 2 दिन कि 4 दिन भितर से हंडाटा सुखीज रही कि आज्ञा सुखीज ए मनुष्यटा सेमती आज्ञा ए आयुष गोटे बिंदु पड़े आयुषटा गोटे दिन सरी जाए ना नहीं आयुषटा गोटे दिन आम पड़ेगा आज दिन जाक भितर बर्तमान पड़ेगा काल विकाल जो कहते आम काल विकाल बोले किए काल आउ विकाल काल बोले किए आम भावुं काल विकाल बोली काल बोले हूँ दिन विकाल बोले हूँ राति काल विकाल आज दिनटा पड़ेगा तेणुक गोटे बिंदु पड़े गोटे दिन आमर चलीगला तेणुक दुख करने दरकार नहीं। आज जो माँ मरी आज आम ग्रामवासी मानू मोर माँ मौसी मानू मोर कर्मकता बंधु भाई मानू यही ग्रामर आबाल्य वृद्ध वनिता समस्त एवं जो माँ जी मृत्युवरण कर परिवार वर्ग सह एवं मोर कलाकार मानू से जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र राधाराणी सरकार आज से मांगर परिवार वर्ग को समस्त को आज मंगलमय करंदु बोलो सर्वानंद एक बार हरि बोलो।